Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا le lexique اللي كاين في la page 60. L'objectif de cette leçon est savoir utiliser un lexique thématique relatif à la citoyenneté. نعرف نستعمل واحد المعجم يعني خاص بواحد لو تيم بواحد المجال اللي هو المواطنة et au comportement civique وبالسلوك المدني. citoyenneté قلنا هي المواطنة la citoyenneté et comportement civique يعني السلوك المدني. Ce que je sais trouve un synonyme de chacun des mots. هاد لي مو هادو اللي عندنا هنا غادي نقلبوا لهم على المرادف السينونيم. عندنا sanction هي عقوبة، interdire هي يمنع، moral يعني شي حاجة متعلقة يعني بالنفسية وبالأخلاق وداكشي. honnêteté هي يعني la dignité ou bien la bonne foi. D'accord, عندها plusieurs synonymes. بحال sanction synonyme ديالها هي punition la punition العقوبة. interdire هي défendre ولا ne pas permettre يعني عدم السماح ولا المنع. La morale هي l'esprit, les pensées يعني الروح والأفكار وداكشي. honnêteté هي la bonté يعني الطيبة la dignité la bonne foi. D'accord, هادو trois synonymes et il y a d'autres. J'observe et je découvre. La citoyenneté est l'ensemble des valeurs de solidarité. المواطنة هي مجموعة من قيم التضامن. La citoyenneté est l'ensemble des valeurs de solidarité, de justice يعني قيم التضامن، العدل، d'égalité المساواة، dans les droits في الحقوق et les devoirs والواجبات pour tous les citoyens يعني بالنسبة لجميع المواطنين. قلنا la citoyenneté est l'ensemble des valeurs de solidarité, de justice, d'égalité dans les droits et les devoirs pour tous les citoyens. La famille a le rôle d'inculquer يعني العائلة عندها الدور ديال غرس à ses enfants la politesse يعني الدور ديال العائلة هو تغرس في الأطفال ديالها الاحترام la politesse et le respect يعني la politesse الأدب et le respect احترام de soi احترام نفسه واحترام الآخر et d'autrui. La famille قلنا الدور ديال العائلة هو غرس الأدب والاحترام احترام يعني الذات واحترام الآخر في الأطفال ديالها. La famille a le rôle d'inculquer à ses enfants la politesse et le respect de soi et d'autrui. L'école prépare les enfants. المدرسة تهيئ الأطفال à devenir de bons citoyens. كتهيئهم ليصبحوا مواطنين صالحين utiles نافعين à leur société. utile à leur société يعني نافعين للمجتمع ديالهم. leur apprend كتعلمهم à bien représenter leur pays كتعلمهم يمثلوا يعني بشكل جيد البلد ديالهم et agir pour ses intérêts يعني ويتحركوا ويديروا شي حاجة للمصلحة ديال البلد ديالهم. d'accord. L'école prépare les enfants à devenir de bons citoyens utiles à leur société, leur apprend à bien représenter leur pays et à agir pour ses intérêts. D'accord. حنا قرينا le texte وعاودناه. شوفوا je manipule et je réfléchis. Quelles sont les valeurs de la citoyenneté citées dans le texte? ما هي قيم المواطنة المذكورة في النص؟ شنو هما les valeurs اللي عندنا؟ عندنا la solidarité, la justice et l'égalité. On a trois valeurs.
Les valeurs de la citoyenneté citées dans le texte sont عندنا la solidarité تضامن, la justice et l'égalité. شوفوا la deuxième question. Quel est le rôle de la famille? ما هو دور العائلة هنايا؟ قلنا le rôle de la famille est d'inculquer, يعني كتغرس في الأطفال ديالها يعني الأدب والاحترام. داكوغ هذا هو الدور ديال العائلة. غنقولوا le rôle de la famille c'est d'inculquer. داكوغ inculquer. هنا خصني نقطة هذه IN. D'accord? IN. Inculquer à ses enfants la politesse et le respect de soi et d'autrui. Que fait l'école? شنو كدير المدرسة؟ L'école prépare les enfants à devenir de bons citoyens utiles à leur société. L'école prépare les enfants à devenir de bons citoyens utiles à leur société. Cite deux valeurs de solidarité. غادي تذكر يعني قيمتين ديال التضامن. جوج قيم أخرى ديال التضامن. deux valeurs de solidarité. عندنا le partage. ملي كنقولوا solidarité كنقولوا le partage يعني المشاركة, كنشاركوا مع الآخرين, مع المحتاجين. أي حاجة عندنا كنشاركوها مع المحتاجين. et l'engagement mutuel. La solidarité c'est l'engagement mutuel يعني الالتزام المتبادل. et la responsabilité يعني المسؤولية. D'accord? Trouve dans le texte les mots qui se rapportent à la citoyenneté. يعني يعني في النص كاين بزاف ديال الكلمات plusieurs mots qui se rapportent à la citoyenneté. حنا غنذكروا من بينهم بحال مثلا عندنا les mots qui se rapportent à la citoyenneté. les valeurs القيم هي داخله في المواطنه. la solidarité تضامن, le respect احترام, citoyen مواطنين, تما عندنا عاوتاني bon citoyen, les droits les devoirs, l'égalité la justice. يعني كاين بزاف ديال les mots qui se rapportent à la citoyenneté. je retiens des mots se rapportent à la citoyenneté et au comportement civique. يعني بعض الكلمات اللي كتعلق بالمواطنه وبالسلوك المدني. Il existe un lexique thématique qui exprime la citoyenneté. يعني كاين واحد المعجم يعني خاص تيمي, معجم تيمي, يعني tous les mots qui se rapportent, يعني lexique thématique هما les mots qui se rapportent à la citoyenneté. جميع الكلمات اللي كتعلق بالمواطنة. بحال مثلا la citoyenneté, être un bon citoyen. les valeurs de la citoyenneté, شنو هي القيم ديال المواطنة؟ هي la solidarité, le respect, la justice, l'égalité, les droits et les devoirs. هادو كاملين شرحناهم يعني قبل. les structures qui enseignent la citoyenneté sont, يعني جميع الهياكل ولا المؤسسات اللي كتعلمنا المواطنة هي la famille. أول حاجة la famille العائلة, l'école مدرسة, et la société والمجتمع. هادو بثلاثة بهم كنتعلموا فيهم قيم المواطنة. Je m'entraîne, complète les phrases avec les mots qui contiennent. غنكملوا هاد les phrases بهاد les mots هادو. عندنا l'égalité, l'école, un bon citoyen, aider, solidaire et respecter. هادو كاملين يعني عرفنا المعنى ديال هاد الكلمات كاملين. Je dois les démunis. je dois يعني يجب عليا شنو نديرو لي ديموني. لي ديموني هما المحتاجين, لي بوفر, الضعفاء, الفقراء. لي ديموني شنو خصنا نديرو لهم؟ خصنا نساعدوهم. je dois aider les démunis. je dois aider les démunis. notre devoir est de nos professeurs et nos parents. يعني الواجب ديالنا هو الأساتذة ديالنا وآبائنا. شنو خصنا نديرو لهم؟ خصنا نحترموهم. الواجب اللي علينا هو نحترمو المعلمين الأساتذة ديالنا ونحترمو والدينا.
d'accord? Et notre devoir est de respecter. d'accord? respecter علاش عندنا ER حيت عندنا هنا de ديما كيكون موراها le verbe à l'infinitif. soyons pour nettoyer notre quartier. يعني لنكن شنو خصنا نكونوا كيفاش خصنا نكونوا باش ننظفوا الحي ديالنا خصنا نكونوا solidaires نكونوا متضامنين d'accord soyons solidaires pour nettoyer notre quartier. La phrase D, c'est celui qui aime son pays. شكون هو اللي كيبغي البلد ديالو هو un bon citoyen. مواطن صالح هو اللي كيبغي البلد ديالو. نديرو un bon citoyen. C'est celui qui aime son pays. C'est quand tous les citoyens profitent des mêmes droits. هي من جميع المواطنين يعني كيستافدوا من نفس الحقوق. شنو كتسمى المساواة يعني جميع المواطنين عندهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات يعني l'égalité المساواة. prépare les enfants à devenir de bons citoyens. شنو هي اللي كتهيئ لنا الأطفال باش يصبحوا مواطنين صالحين؟ هي l'école المدرسة. d'accord l'école. cite 3 actions citoyennes يعني غادي نذكروا 3 ديال الافعال اللي كتدل على المواطنه 3 ديال الافعال مواطنه d'accord بحال مثلا غادي نديروا aider les démunis c'est une action citoyenne d'accord aider les démunis ou bien les pauvres les démunis. l'action الثانيه شنو نقدروا نديروا nettoyer par exemple nettoyer les quartiers ou bien notre quartier. نضيف يعني الأزقة والأحياء هو c'est une action citoyenne كتعبر على المواطنة ديال لي citoyens d'accord كتدل على لا citoyenneté. l'action suivante غنديرو respecter nos parents. هادو 3 actions citoyennes. دابا شنو داير لك هنا écris une phrase pour chacune des actions citoyennes de l'exercice 2. دابا كل action من هادو غنديروها في جملة aider les démunis نساعدو المحتاجين. شنو نديرو غادي نديرو mes amis et moi يعني أنا أصدقائي avons collecté des vêtements يعني جمعنا ودرنا واحد لا collecte ديال الملابس pour aider les démunis باش نساعدو الفقراء والمحتاجين à supporter le froid hivernal باش نساعدوهم على تحمل وتجاوز برد الشتاء. d'accord هادي هي لا phrase nous avons أنا بدلت ديك mes amis et moi باش تقدني هنايا البلاصة. nous avons collecté des vêtements pour aider les démunis à supporter ER à la fin à supporter le froid hivernal. هادي HIVERNAL hivernal يعني جاية من hiver شتاء hivernal. نشوفوا l'action الثانية هي نديرو بها une phrase nettoyer les quartiers. شنو غادي نديرو nous devons nettoyer et embellir notre quartier يعني يجب علينا تنظيف وتجميل حينا. nous devons nettoyer et embellir notre quartier يعني يجب علينا تنظيف وتجميل الحي ديالنا. l'action الثالثة هي respecter nos parents احترام الآباء هو
غادي نقولوا بأن le respect des parents est un devoir واجب. D'accord? Le respect des parents est un devoir. شوفوا دابا je m'évalue. Je m'évalue. Écris des phrases avec chacun des mots suivants. يعني هاد الكلمات غنكتبوا بهم des phrases. عطينا respect, احترام, solidarité, تضامن و citoyen. شنو غادي نديرو؟ le respect. الاحترام غنديرو le respect est la valeur fondamentale de la citoyenneté. يعني الاحترام هو قيمة أساسية للمواطنة. D'accord? Le respect est la valeur fondamentale de la citoyenneté. ياك؟ غادي نشوفوا la solidarité نديروها في جملة نقولوا la solidarité est un devoir humain. يعني التضامن هو واجب إنساني. Citoyen, je suis un bon citoyen. أنا مواطن يعني صالح ونافع لوطني. شوفوا la troisième question. Cite 3 autres valeurs que doit avoir un bon citoyen. غادي نذكروا واحد يعني ماشي 3 مي 3. يعني 3 ديال القيم أخرى اللي خاص تكون وتوفر في واحد المواطن يعني صالح un bon citoyen. Par exemple يكون مؤدب نديرو la politesse اللي ما هضرناش عليها بزاف. la politesse. شنو آخر؟ يكون زعما يكون crédible. D'accord? يعني la crédibilité. La crédibilité. شنو خاص اخر تكون لا فالور الاخرى هي لا جوستيس. يكون يعني عادل. لا جوستيس. D'accord? La politesse, la première valeur. La deuxième هي la crédibilité et la justice. صافي mes chers élèves بهكا نكونوا سالينا la leçon de lexique ديالنا. À la prochaine séance إن شاء الله.